Happy birthday, Pastor Manny. Pastor, akong mga wishes sa imuha nga mas ma-enjoy pa nimo karon na year. Though daagay mga challenges, labi na sa wala diretso nag-fellowship tungod sa pandemic. But I pray na ma-enjoy nimo imuhang natawhan karon na tuig. After this COVID, Pastor, mag-party ta tong celebrate ang imuhang birthday. Lagi. And then akong mga pag-ampo nga kanang kanunay ka magmalipayon uban imong family ang sa ministry imo ging ma-feel nimo nga love ka namo, Pastor. Salamat sa tanan sa mga advices, salamat sa imong kamaayo, sa imong mga assistance, financial assistance, spiritual assistance sa inyong ni Mami Tina. So I love you, Pastor. We love you, Pastor. Lagi, Pastor. Taod-taod gyud punta nagkauban sa ministry, Pastor, no. Wala gyud ko nag-expect nga ikaw ako ma-partner sa ministry. Salamat kaayo sa imong pag-adapt kanako, isip imong anak, adopted nga anak diha sa Hillside Assembly of God Balulang, and I considered you as my spiritual father gyud. So ay kabala ka, Pastor, na agin mi nagpaluyo nimo Yes, kanunay sa Pastor. ministry nimo unsay mga plano nimo. So karon lang kay ting COVID man, COVID season man karon, so dili gihapon mohubas ang season sa mga pabor sa Ginoo sa ato. So ato lang yung kanunay barugan unsay mga saad nato diha sa ministry, kay ang Ginoo padulong gyud padayon gyud pud siya nga mobarug sa iyang mga saad kanato. So happy birthday sa imo, Pastor. Hinaot nga naa ka kanunay sa maayong panglawas, kay ikaw ang pastor nga nailhan nako gyud sa tibuok Pilipinas pa siguro nga energetic kaayo. Kay kung lakaw-lakaw ra hisgutan, mabiyaan gyud kung kinsay imong mga kauban. So stay energetic sa imong health, Pastor. Kaon kanunay isda, kay sa dihang nakapuyo pa ko sa inyo, isda gyud perminti akong makaon, no. So salamat kaayo nga health conscious kayo ka, o hinaot pod nga kanunay maabtikon gyud pod ang imuhang ministry sa mga katawhan dias Balulang feeding ministry. Ikaw akong nailhan nga pastor nga hilig kaayo magpakaon, manglibre gyud. So sige lang, Pastor. Moabot gyud ang time, sige ra magkog ingon ani, moabot ang time kami na puy manglibre nimo. Yes, Pastor. I-surprise ra ka Belated namo. gifts. Lagi i-surprise ra ka namo, Pastor. So padayon sa ministry, lahutay igsuon kanunay, and hopefully mahuman ra gyud nato ang ato ang mission vision nga simbahan diha sa Ubos. So padayon kanunay, o stay home, stay safe. God bless, Pastor. God bless you, Pastor Reverend Manny Martin. Basta Video, Hillside.